Hello Matajima and watching Northeast Express on Honorable TV. Women organizations in Manipur are claiming that free movement in national highways of Manipur is a fox. In relation to this, three powerful women organizations submitted memorandums on Thursday to the Governor Ajay Kumar Bhalla, BJP President A. Sharda Devi, BJP Manipur in charge Ajit Kopchare and BJP Northeast in charge Sambit Patra through BJP State Vice President N. Nimbu Singh. It may be mentioned that ahead of PM Modi's visit on 4th of September, after a tripartite meeting among representatives of MHA, Government of Manipur and Kuki National Organization KN and United People's Front UPF held at New Delhi, SOO and free movement in highways was agreed, and subsequently it was flaunted by the central government as a major achievement. Representatives of the three organizations, Imaji Mera, People's Progressive Alliance Manipur and Awang Sekmai Kanpa Nupi Lup voiced their concerns on recently signed SOO agreement between Kuki militant groups and the government of India. तो इनसे बताइए किन किन से मिला और किन किन से आपने ये मेमोरेंडम सबमिट किया और आप लोग का एजेंडा क्या है बताइए। आज सितंबर 11 तारीख हम लोग का डिमांड तो 5 तारीख से शुरू किया है सिविल इंपोर्टेज। तो आज आ रहा है कि गवर्नर को वो एक मेमोरेंडम देने के लिए और पार्टी प्रेसिडेंट को भी, और कल जो आया था ना नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज और वो प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट का, वो दोनों को भी देने के लिए आया था, क्योंकि हमारा मांग था वो 5 तारीख से हम लोग से इंपोर्टेज कर रहा है। जो वो लोग ने कह दिया था ना नेशनल हाईवे फ्री मूवमेंट, पर अभी तक नहीं हो पा रहा है। मैते तो जा नहीं सकता है, वही एजेंडा एक, और जो 2023 मई 3 से जो हुआ है हर जगह रिलीफ कैंप में रह रहा है, वही लोग को अपना अपना घर जाने का इजाजत वो ऑर्डर देना पड़ेगा। और बाकी जो सितंबर 4 को वो लोग ने एक्सटेंशन किया था, वो वाला जो भी बातचीत हुआ था लास्ट मूवमेंट में, बातचीत होने के बाद एक्सटेंड होने के बाद वो लोग का अलग तरीके से मैते को जा नहीं सकता है, बफर जोन रहना पड़ेगा, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही रहना पड़ेगा। मतलब जो स्टेटमेंट लिया था वो गलत तरीके से वो लोग नहीं निकाल रहा था। तो इस का एक्सटेंशन होना बहुत गलत बात है, क्योंकि आप सपोज देखो हम दोनों बातचीत करेगा, बैठकर बातचीत और करेगा, बाद में कुछ और बढ़ेगा, तो उस टाइम में जो लिया वाला सोल्यूशन, उस टाइम में जो लिया वाला डिस्कस वो एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा ना। इस तरह का हम लोग मांग है, 3 मांग कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को, हमारे गवर्नर के थ्रू से और पार्टी प्रेसिडेंट के थ्रू से, क्योंकि जनता तो मिलने नहीं देगा, क्योंकि वो टाइम आ रहा है 2 घंटा के लिए आ रहा है। 2 घंटा में मणिपुर का सिचुएशन कैसे सोल्व करेगा? ठीक है, तो वो पहले हम लोग ने शुरू से मांग कर रहा था, वो आने के लिए कभी भी नहीं आ रहा था। अभी फिलहाल असम और मिजोरम का कुछ इनॉग्रेशन करने वाला था, वही फंक्शन आने के बाद ही मणिपुर को थोड़ा सा टाइम, वो भी पहले देखो आप सीसीपू पहले जाएगा बता रहे, वो आ रहा है तो इम्फाल में पहले आना चाहिए था ना, वो भी बिल्कुल नहीं किया है। इसका मतलब है वो लोग का जो अंदर का एजेंडा है ना, हम लोग को मालूम होना चाहिए, और ये मांग हमारा है, क्योंकि फ्री मूवमेंट होना है तो मैते का भी होना चाहिए। ये ऑर्डर पक्का देना पड़ेगा, नहीं देगा तो नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेगा कुछ समझ नहीं आएगा, वो भी अपने आप पता चल जाएगा क्या हो सकता है। ये फ्री मूवमेंट जो है वो सरकार तो कह रही है कि वो खोल दिया, रास्ता खोल दिया। अरे आप खुद बैठे हैं, आप जा पा रहे हैं क्या? मीडिया होने से भी जा पा रहे हैं क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, इसीलिए बता रहा है, जो बोल रहा है ना वो फॉलो करो, वो जो ऑर्डर दे रहा है, तो जो हम लोग को जाने नहीं देने वाला को पकड़ना है या हम लोग मांग करने वाला को पकड़ना है, वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कभी कभी लगता है ये सेंटर लोग ना, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो और डिफेंस मिनिस्टर हो, जो भी हो, हमारा जो कुकी मिलिटेंट वही के नीचे में रह रहा है, ऐसा भी लगता है हम तो। इसीलिए अच्छा नहीं है, वो संविधान के अंदर में बैठ रहा है, भारत संविधान के, तो बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। हर प्रजा उसका सुरक्षा करना उसका काम है। शुक्रिया। Ahead of PM Modi visit to Manipur, there are reactions coming from all directions. MLA of Wangke Assembly constituency, T. Arun Kumar, said the expected visit of the PM Modi is a very positive development. MLA said that with the visit of the Prime Minister, people of Manipur are expecting some positivities. He personally feels that the Prime Minister might already have some concrete ideas for Manipur. That is why he decided to come down after such a long time. After almost 2.5 years of violence in Manipur, for the first time, Prime Minister Narendra Modi is visiting Manipur. Your first reaction on his visit?
I think the visit of Prime Minister is a very positive response. I think it will bring a positive solution. This is what I feel at the moment. Now, do you expect any peace-related initiative that the Prime Minister could take? Definitely, the visit of Prime Minister will bring. Prime Minister must be having lots of ideas, lots of solution to bring peace in the state. That's why he has come down after such a long time. He's planning to come down to such a long time. Means he has some ideas and some solution. There will be I think. Now, another thing is, even though the central government has said that this free movement in National Highway has been initiated, but still, normal people, particularly people belonging to Meitei community, cannot visit these highways. Any comment on that? See, this kind of things, this kind of issue, it will take some time. See, even though the free movement is allowed, still in the National Highway, still then there will some the people will think that they are not safe to go there and here. That is the problem. So it will take some time to bring the total solution in Manipur, I think. Another important question is, people are expecting the formation of a popular government in Manipur. There is a lot of pressure from the common people to the elected representative. Any discussion on that within your party or your alliances? No, we have been discussing regarding this matter for a long time. Even the people of Manipur, even all the elected members, they are keen to have a popular government future to bring all this situation in a normal position. So to form and to bring a popular government is very important. That's why everyone is keen to form a very popular government. So, one last question, sir. Is there any planning to approach the Prime Minister regarding any political development and state issues? No, we have been doing all these works for the last 2.5 years. Even though we cannot meet Prime Minister, we still keep on pressing him through Home Minister, through other leaders. So that means we have been doing all these works for the last 2.5 years, even though we cannot meet him Prime Minister. But this time we are having to meet him. So I think it's a very good chance for us to approach him. Thank you, Dama. Ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Assam, a massive protest erupted in Tinsukia on Wednesday. More than 20,000 people took to the streets demanding tribal status, Janajadhikaran and inclusion under the 6th schedule of the Constitution. The protest was spearheaded by Moran Students' Union. Demonstrators accused the PJP government of betrayal and deception, raising strong slogans against the ruling party. The rally, which began at the ITI field in Borkuri, echoed with anti-government chants. The Moran Students' Union announced that this agitation will continue in multiple phases. Community leaders issued a stern warning to the government, stating that if their demands are not met, they will launch an indefinite economic blockade. This large-scale protest in Upper Assam is being seen as one of the biggest movements in recent years, clearly reflecting the growing public anger against the state government. Hongram Solise Aji Moran Jagise Moran Leka Jindabad Moran Leka Jindabad Joy Ayakho Joy Ayakho Joy Ayakho Ahoya 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 हम लोग का जो जनता टिकरण है ये हम लोग मोरान कम्युनिटी का ये
बर्थ राइट है, हम लोग बर्थ राइट मांग कर रहा हो। जनजातिकरण जब तक नहीं मिलेगा हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। पहले से ही हम लोग का पता है, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट असम में आया था, मरान लोगों को जनजातिकरण देंगे बोले तो वो हम लोग का प्रॉमिस किया था, लेकिन जनजातिकरण ये मुद्दा अभी तक उन लोगों को क्या होगा ऐसे कोई काम ही नहीं किया। तब हम लोग का मरान कम्युनिटी को जब तक जनजातिकरण नहीं मिलेगा, एसटी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग मरान कम्युनिटी का जो आंदोलन चल रहा है वो चलते रहेगा। इसका बाद तो आज ये मसल का वो हो रहा है, लास्ट दिन है, इसका बाद फिर से इकोनॉमी ब्लॉकेज होगा, तब असम और इंडियन गवर्नमेंट का सारा इकोनॉमिक जो है यहाँ पर जो हो रहा है वो सारा बंद कर देंगे हम लोग। देखिए, ये मोरान कम्युनिटी का आज से नहीं, पूरा बरसों से चल रहा है ये आंदोलन का सिलसिला। लेकिन हर साल गवर्नमेंट आता है, बोलता है कि हम लोग को जनजाति देगा, मोरान कम्युनिटी को जनजाति करेगा। लास्ट में जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ आया था असम में, तब बोल के गया था कि मोरान कम्युनिटी को जनजातिकरण प्रदान करेगा। लेकिन हमने देखा है कि जनजातिकरण प्रदान करने का बात ही नहीं है कि आज तक ने जनजातिकरण के लिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे प्रोटोकॉल लेना चाहिए, ऐसा कोई नहीं काम नहीं किया। इसलिए मोरान कम्युनिटी आज पूरा मोरान कम्युनिटी कुपित है। और मोरान कम्युनिटी हर मोरान लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि गांव में जाएगा तो हम लोग पूछा है कि आप लोग का जो डिस्कशन हुआ था, सीएम साहब के साथ डिस्कशन हुआ था, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बात बोला था कि मोरान कम्युनिटी को जनजातिकरण देगा, मोरान कम्युनिटी को सशस्त्र देगा, मोरान कम्युनिटी के साथ भूमिका अधिकार रखेगा। लेकिन ये सब कब देगा, ये हम लोग पूछ रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जो वादा करके गया था, अभी फिर से वो असम में आएगा। हम लोग सुना है कि नरेंद्र मोदी आ रहा है। हम नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि हम लोग का जो वादा किया था मोरान कम्युनिटी को जनजाति करने के लिए, अब कब देगा। यह है कि मोरान स्टूडेंट यूनियन 2 सितंबर से हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम सभी को पता है कि मोरान कम्युनिटी बाय बर्थ ट्राइब है। इसलिए हम लोग के संविधानिक जो रिकॉग्निशन है वो मांग रहा है कि एसटी स्टेटस हम लोगों को चाहिए। ये जो मांग है एसटी स्टेटस, ये 1-2 साल का नहीं है। हम लोग भारत स्वाधीन जब हुआ था उससे पहले का हम लोग का ये डिमांड है। हम लोग बाय बर्थ है एसटी है, इसलिए हम इसका मांग उठा रहा है। लेकिन ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आया, उन लोगों ने झूठा बड़ा किया, फुलफिल नहीं किया। लेकिन क्या है, आज असम में बीजेपी गवर्नमेंट का 2 साल हो गया है और सेंट्रल में तीसरा टर्म चल रहा है। तो इतना समय मिलने के बाद भी हम लोग का जो मांग है वो फुलफिल नहीं किया है। अभी मोरान कम्युनिटी को पता चल गया कि वो बीजेपी गवर्नमेंट झूठा है, उन लोगों का जो बड़ा था वो सब झूठा है। इसलिए हम लोग का जो मोरान कम्युनिटी का लोग है वो आज रास्ता में निकल के आया है। Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah on Wednesday said the country's new criminal laws, which came into effect on July 1, 2024, have transformed justice delivery into a more citizen-centric system. Speaking at an exhibition on the news law at Hapania International Fairground, Dr. Shah highlighted Tripura's progress in implementing the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Saksha Adhinayam BSA. He noted that Union Home Minister Amit Shah, during a recent review meeting in Guwahati, identified Tripura as one of the front-runners state despite minor lapses. The Chief Minister underlined reforms that directly impact citizens, including the statutory recognition of zero FIRs, mandatory provision of FIR copies to complainants, and a 30-day timeline for appeals. The program was attended by DGP Tripura police senior officials, ASHA and Anganwadi workers, students and local residents. এইসব এই যে 3টা যে বিএনএস হলো, তাতে করে আমাদের কিন্তু অনেক সুবিধা হবে। এখানে একটা জিনিস আমি দেখলাম যে অভিযোগ যখন করবে তার 30 দিনের মধ্যে মানে তার যে আবেদন সেটা কিন্তু করতে হবে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গেলেই তার আবেদন করতে হবে সেটা কোর্টে। এবং 293 এই ধারায় সেখানে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তা অলরেডি বলেছেন, প্রথমবার কেউ হঠাৎ করে কোনো কারণে সাডেনলি কোনো অপরাধ করলো এবং তার যদি আগে কোনো তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকে, সেখানেও কিন্তু এত সুন্দরভাবে এই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার যে এই ধারাগুলোর মধ্যে এত সুন্দর জিনিস রাখা হয়েছে যে ওখানে 1/4 বা 1/6 মানে দণ্ডে দণ্ডিত করে, অর্থাৎ সেখানেও কিন্তু রিডাকশনের যে প্রথমবার যেহেতু হয়েছে, অথচ ধারার মধ্যে যদি এটা না থাকতো যে না এটাকে 1/4 করা যাবে বা 1/6 করা যাবে, সেগুলো নির্দিষ্টভাবে কিন্তু দেওয়া আছে। অর্থাৎ
তুমি প্রথমবার করেছো, এর জন্য তোমার জন্য যে সাজা সেটা কিন্তু কম করা যায়। এই যে একটা মানে আমি বলবো যে ফ্রেন্ডলি, নাগরিক ফ্রেন্ডলি যে আইন সেটা করা হয়েছে। এখানে যে 479 ধারায় কত দিন পর্যন্ত আমরা এখানে মেইন যে উদ্দেশ্য আমি যেটা এখানে বলার আমার উচিত, যে জেলের মধ্যে আমরা যখন কোনো মানুষ যাই তো কবে যে জেল থেকে বেরোবে কেউ বুঝতে পারে না। তো জেলের সংখ্যাও প্রয়োজন, জেলের যারা মানে কারাভুক্ত হন তাদেরকে সংখ্যাটা যেন কম হয়, আননেসারি জেলের মধ্যে পড়ে আছে। তো এই ধারা এইগুলো যে হলো এই সংশোধন, তার মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু এইগুলো। এখানে দেখা গেছে যে 479 ধারায়, যেটা BNSS সেই ধারায় দেখা গেছে যে কেউ যদি কতদিন পর্যন্ত সে থাকতে পারবে, তিনি যদি এই আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ কারাবাসের 1/3 পর্যন্ত কারাগারে থাকতে পারবেন। অর্থাৎ অলরেডি সে জেলে আছে কিন্তু তার কোনো জাজমেন্ট দিচ্ছেন না। In a political flashpoint from Tripura's Dalai district, leader of the opposition Jitendra Chaudhary faced strong protests on Wednesday after his convoy was waylaid at Ambassa by demonstrators accusing him of disrespecting the indigenous attire Risha. Protesters reportedly aligned with the ruling Bharatiya Janata Party waved black flags and raised "Go Back" slogans, claiming Chaudhary demeaned the traditional hand-woven cloth by placing it on a sofa during a recent media briefing. The Risha, once confined to tribal households, has emerged as a powerful cultural and political symbol in the state, especially after the IPFT government popularized its use as a marker of indigenous pride. Police dispersed the protesters and facilitated Chaudhary's passage to a CPIM program held in memory of late leader Sitaram Yechury. জিতেন চৌধুরী আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিরোধী দল নেতা জিতেন চৌধুরী আমরা কালো পতাকা দিয়ে আমরা আম্বাসাতে আমরা প্রোটেস্ট জানিয়েছি। কারণ উনি কয়েকদিন আগে আমাদের এই রিসা, আমাদের জনজাতি যে ঐতিহ্য রিসাকে তিনি অপমান করেছেন। শুধু রিসার অপমান এটা আমরা ত্রিপুরা, সারা ত্রিপুরার আমাদের জনজাতির অংশের মানুষের অপমান। উনিও একজন ত্রিপুরাসা, অ্যাকচুয়ালি তিনি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে ত্রিপুরাসার ঐতিহ্য এই রিসার টানে কীভাবে অপমান করতে পারে, সেই হিসাবেই আমরা আজকে জিতেন চৌধুরীকে ধিক্কার জানাই। উনি ক্ষমা চাইতে হবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাসাদের কাছে, উনি ক্ষমা চাইতে হবে যে উনি আমাদের এই রিসাকে কেন অপমান করেছেন, আমরা এটাই জবাব চাই জিতেন চৌধুরীর কাছে। উনি কিন্তু ক্ষমা চাইতে হবে জিতেন চৌধুরী, যে কোনোভাবে হোক, মিডিয়ার মাধ্যমে হোক বা কোনো লাইভের মাধ্যমে হোক, ওনাকে কিন্তু ক্ষমা চাইতে হবে আমাদের কাছে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতির কাছে উনি ক্ষমা চাইতে হবে। Downplaying the controversy, Chaudhary alleged that BJP was running a manufactured campaign to tarnish his image. The Risha is undoubtedly significant, but it is also used as a practical garment or headgear. The BJP IT cell is blowing a simple matter out of proportion, he said. Later, in a public rally, Chaudhary sharpened his attack on the ruling party, arguing that Prime Minister Narendra Modi's charisma, which once powered the BJP's electoral victories, was rapidly waning in Tripura. তাদের বাজার দর কমে গেছে। বাজারে যদি দাম বাড়াতে হয় তাহলে কিছু হাক ডাক দিতে হয়, যেমন হকাররা তাদের জিনিস বিক্রি করার জন্য এই আসেন, আমার চা ভালো, আমার ভালো, বিস্কুট ভালো। তো ভারতীয় জনতা পার্টির হলো এই অবস্থা। ইস্যুটা কি? ইস্যু যে আমাদের যে ত্রিপুরীদের বা ট্রাইবেলদের সংস্কৃতি রক্ষা নিয়ে কথাটা, যে আমাদের যে ট্রাইবেল মহিলারা যে পরে এই রিসা কেউ গলায় দেয়, এটা আসলে তো বক্ষবন্ধনী। এখন আর সেরকম কেউ ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু এই রিসা, আমি যখন সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলাম এই ত্রিপুরা রাজ্যে, আমি রিসা চালু করেছি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম। যাই হোক, এখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এসে এখানে দু একটা প্রোগ্রামে রিসায় গলা দিয়েছে, ভালো, আমি প্রশংসা করি।
কিন্তু এই রিক্সা শুধু আমরা গলায় দিই না, মাথায় মহিলারা পুরুষরাও কখনো কখনো ভাগ দিয়ে ব্যবহার করি। এরপর বিভিন্ন জায়গাতে আমরা সাজিয়ে রাখি। তো আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম, আমার সোফার পেছনে ঠিক পাছে না, সোফার পেছনে একটা এরকম একটা রিক্সার মতো কাপড় আছে, ওটাকে ছবি করে জনজাতি মোর্চার বিপিন দেববর্মা বিজেপির আইটি সেলের তরফ থেকে প্রচার করেছে, রিক্সাকে অপমান করেছে। আর তাদের একটা সংবাদ পত্রিকা গতকাল আরও বিশ্রীভাবে যে মোদির গলায় না মাথায়, জানি না মোদি কবে আমাদের রিক্সা তার মাথায় বেঁধেছে। যাই হোক, দিয়ে থাকলে তো ভালো, জিতেনের পাছায়। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি বলবো, হ্যাঁ, রিক্সা আমার চেয়ারের পেছন দিকে ছিল, আমার মেরুদণ্ড বরাবর। আমার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখার জন্য এই আরএসএস বিজেপির সাম্প্রদায়িক জনবিরোধী ট্রাইবেল বিরোধী মানসিকতার কাছে যেতে জিতেন চৌধুরী মাথা নত না করে মেরুদণ্ড সোজা রাখে, এই জন্যই ছিল। সেটা রিক্সাকে অপমান করে না, রিক্সাকে আরও সম্মান দেওয়া। এখন এই যে বিজেপি যখন মাটি হারাচ্ছে, কি করবে? এই জনজাতি মোর্চাকে দিয়ে এটা করালো আর কি। আমি দেখেছি যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসছেন, এদের প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আসতে হয়েছে, একটা কালো পতাকা নিয়ে আসছে, কিন্তু এদের ভিতরে কোনো ক্ষোভ ছিল, আমার দিকে তো কেউ তাকাতেও পারেনি। আমি বারবার তাকাচ্ছিলাম চেহারাগুলো দেখতে, অর্থাৎ আমার দিকে দেখে ওদের লজ্জাও পাচ্ছে। যাই হোক, ওরা বুঝতে পেরেছে, চলে গেছে। আমি ধন্যবাদ একদিক থেকে তাদেরকে দেব, এরা আমাদের সংস্কৃতি বাঁচানোর জন্য। দেখবো আগামী দিন আরএসএস বিজেপি আমাদের ট্রাইবেলদের সংস্কৃতি বাঁচাই কেন। এবং এখানকার জনজাতি মোর্চাকে আমি বলবো, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করে না, কালা পতাকা নিয়ে নামুক না, এডিসিকে টাকা দেয় না, 125তম সংবিধান সংশোধনের বিল আজকে 7 বছর আটকে রেখেছে মোদি, তার বিরুদ্ধে কালা পতাকা দেখার, এটা না করে এই সমস্ত মিথ্যের ঠুনকো, এটা যারা শুনবে তারাই হাসবে। এই হলো ঘটনা। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.